All right. You excited to get in the Word? ¿Están listos para entrar a la palabra? Amen. Amen. Thank you. Well, I know Pastor David served you well while I was gone, Y sé que el pastor David les sirvió muy bien cuando yo estaba fuera, but I'm excited to jump back into our study. pero estoy emocionado de renovar nuestro estudio. And for those of you who remember, Y a los que se acuerdan, and those who don't, y a los que no se acuerdan, we're in the middle of talking about the Ark of God, estamos en medio de hablar del arca del Señor, which was the golden box que era esa caja dorada that contained the Ten Commandments, donde estaban los 10 mandamientos and that was part of the sanctuary services of the Old Testament. y que era parte de los servicios del santuario del Antiguo Testamento. And the Jews knew that it was very precious, it was sacred. Y los judíos sabían que era muy sagrada. In fact, we read the story a few weeks ago about how somebody died because they touched it. Incluso leímos la historia hace unas semanas como alguien murió por tocarla. And so it was this holy thing Y era esta cosa santa that was part of what had become the Jewish heritage, the Jewish community. que era parte de lo que se había creado el legado judío. Everybody knew about it, Todos el mundo sabían de everybody ello, understood todo el mundo lo entendía, that it represented God, que representaba a Dios, that in fact God's presence dwelt on it. que incluso la presencia de Dios moraba If you sobre ella. remember, do you happen to have that picture? Si recuerdan en la imagen que teníamos del On santuario, in the top of the box encima de la caja were two golden angels estaban dos ángeles that faced each other, que estaban el uno their contra el wings otro. touching over the top, Sus alas se juntaban encima and in the center, in between them, y en medio de ellos God's presence actually dwelt. ahí moraba parte de la presencia de He Dios. put, it's hard to find words to describe what that actually would mean, Es difícil encontrar las palabras para describir eso como right? Because significaba, God obviously isn't contained in that spot, porque obviamente Dios no puede ser contenido en ese but He pedacito, put His presence there pero él ponía parte de su presencia ahí in a visible, obvious way. en una manera muy visible y So it's obvia. known as the mercy seat, Así es de que se llama el asiento de the dwelling place of misericordia, God. donde mora el Señor, Right, so it's represented by this light here. representado aquí por esta luz. And so that was, again, a holy and sacred article, piece of furniture, Y ese whatever era you como want to call it, un mueble, algo santo that was at the heart of the Jewish worship service. que estaba en medio del servicio de adoración judía. And to remind you, Y para recordarles, we're in a very extended series estamos en una serie extensa on worship and power. en adoración y poder. We're now a year and a half into it Ahora ya hemos estado hablando de esto un año y medio, because God spoke to me almost, well, a little over a year and a half ago, porque Dios me habló hace como un año y medio just said the two words, y me dijo estas dos palabras, worship and power. La adoración y poder. And as I prayed into that, Y mientras oraba por eso, and so like, what are you wanting to tell us, God? preguntándole, Señor, ¿qué nos quieres decir? He said, I want you to experience and live with my power. Y dice, yo quiero que experimentes y vivas con mi poder. And we all want that, Y right? todos queremos eso. We all want the power of God. Todos queremos el poder de Dios. We want God to be able to do things with us. We want healing. Queremos que Dios pueda hacer cosas We con want nosotros. breakthroughs. Queremos esa sanación. We want esas, miracles. Milagros. We all want that. Todos queremos eso. But he said, you can't have power Pero él dice, no puedes tener el poder if you don't worship me correctly. si no me adoras de la manera correcta. Worship is the key to power. La adoración es la clave para el poder. Because we're liable and we tend to Porque a veces nosotros hacemos esto, want to use power for ourselves. querer usar el poder para nosotros. Right? We see that all around us. Lo vemos todo a nuestro alrededor. People who have power La gente que tiene el poder, most often a menudo abuse it. lo abusan. Right? There's a saying, Y hay un dicho, you may have heard it, quizás lo han escuchado, power corrupts, el poder corrompe absolutely, absolutamente and absolute power. y el poder absoluto, No, it's power corrupts, el poder corrompe and absolute power y el poder absoluto corrupts absolutely. absolutamente corrompe. So that's what we as humans do Y eso es lo que hacemos nosotros como humanos with power. con el poder. And so worship is needed Así es de que se necesita la adoración in order for us to be able to use God's power properly, para que nosotros podamos usar el poder de Dios For de His manera glory, correcta, para su gloria, not for ours. no para nosotros ser glorificados. And so we've been studying this
thing of worship and power, hemos estado estudiado este tema de adoración y poder and we discovered in that y descubrimos en esto in part of God's form of worship, que parte de la adoración de Dios, part of what constitutes correct worship, parte de lo que constituye la adoración correcta is the offering es esa ofrenda of a sacrifice. de un The sacrificio. Old Testament, El Antiguo Testamento, its services and its worship service, en sus servicios de adoración, were built around sacrifice estaban alrededor de un and bringing sacrificio y offerings. traer una ofrenda. And we're going to go more deeply into that in the weeks to come. Y vamos a repasar eso más profundo en estas semanas siguientes. But we've already looked at Pero ya vimos and discovered y descubrimos that, for instance, like in Romans 12, verse 1, que como por ejemplo en Romanos 2:1, Paul gives us Pablo the key to proper worship, nos da esa clave para la adoración where he correcta, says very clearly, donde claramente nos dice present yourselves, presentarse a sí mismos, your bodies, sus cuerpos, as a what? como que Living un sacrifice, sacrificio vivo. right? So he tells us we are the sacrifice. Ahí nos está diciendo nosotros somos el sacrificio. And he follows that up by saying, Y continúa eso diciendo, for this is your reasonable worship, porque este es el culto propio. right? So Paul, makes that connection very directly in those verses. Así es de que ahí fácil hace Pablo la conexión en esos versículos. Present yourself, Preséntate a ti mismo, put yourself on the altar ponte en el altar as a living sacrifice, como ese sacrificio vivo, because that's your reasonable worship. porque ese es la adoración correcta. I'm going to stop myself and make a full review. Y antes de que repase todo completo, So we're talking about this subject of worship, and we're trying to understand. Okay, God, help us to get it, just understand what worship truly is. y al hablar de este tema de la adoración, And queremos sometimes, go ahead. Señor, ayúdanos a entender qué verdaderamente es. Y In a order to veces, do that, para poder hacer we have to esto, look at what it isn't. tenemos que ver cómo no es adorar. Again, because we have the tendency to do things our own way Porque tenemos esa tendencia a hacer cosas a nuestra manera rather than doing it God's way. en vez de hacerlo a la manera de Dios. So in this story of the ark Y en esta historia del arca that we've been looking at, que hemos estado repasando, we kind of jumped into the end of the story. casi brincamos al final de la If you historia. remember, the ark had been lost, Había captured, sido capturada el arca and David became king. y se hizo rey David. And the first thing that he wanted to do when he became king Y la primera cosa que él quería hacer was cuando to se bring hizo the ark rey back to Jerusalem. es regresar el arca a Jerusalén. So that's what we looked at a month ago. Y es lo que repasamos hace un mes. And then we went back to the beginning of that particular Y story, después regresamos al principio de la historia because we had asked the question, porque hicimos la pregunta, like, how did the ark get lost in the first place? ¿cómo es que perdieron el arca para Why empezar? is it that David needed to go and rescue the ark and bring it back? Porque tuvo que ir David a rescatar el arca. Isn't that God's holy thing? ¿Acaso no era Like, esa how la could it cosa possibly have santa been de Dios? captured? ¿Cómo la pudieron perder? So we went back and looked. Y repasamos y vimos. And so about 60 to 70 years earlier, Y como 60 a 70 años the anterior, priests of God, a unos sacerdotes two de young Dios, men dos hombres named jóvenes, Hophni and Phinehas, que sus nombres eran esos, had become very corrupt. se habían hecho muy corruptos, They were perverted. estaban pervertidos. But they were the priests who were administering all these services in the sanctuary. Pero ellos eran los sacerdotes que estaban haciendo los sacrificios en el templo. They were not honoring God. No estaban honrando a They were Dios. going through all the motions, Estaban haciendo todas doing las everything mociones, supposedly that God had told them to do, supuestamente de la manera que Dios les había dicho, but they were not worshiping. pero no estaban adorando. So we talked about how we can go through the form, Y hablamos cómo nosotros podemos hacer las mociones. how we can be doing all the right things, Podemos estar haciendo todas las cosas We correctas. think. Pensamos, but it not be worship. pero no estar adorando. And that instead, Y en vez, it's religion. es una religión. And we talked about that, trying to clarify the distinction between what is religion and what is actually worship. Y hablamos de eso, de tratar de clarificar cuál es la religión y cuál es el verdadero adoración. Religion is when we make things a system La religión es cuando hacemos un that sistema we can control que nosotros estamos to controlando recommend ourselves to God para recomendarnos nosotros a or Dios to other people. o para la otra gente. It's actually a self-building program Es algo en que nosotros nos estamos and glorificando has nothing to do with God. y no tiene
tiene nada que ver con Dios. Because true religion Porque una religión is verdadera a relationship-based worship, or a worship-based relationship. es una relación basada en la adoración. That's what our faith is. Eso es lo que es nuestra Our fe. faith is in our great God, Nuestra fe es en nuestro gran who is the Dios, same God who was quien es el mismo and Dios is que fue and y is to es come. y va es por venir. Amen. And so we're in this story, and we saw how Hophni and Phinehas were corrupt. They were actually evil. Y vemos en esta historia cómo Ofni y Finés eran hombres malvados And in their arrogance, y en su arrogancia, they, along with the leaders of Israel, ellos con los líderes de Israel were in a battle, or going into a battle, estaban entrando a una batalla with the Philistines. contra los filisteos. They had already had one clash, Ya se habían enfrentado and it was a miserable loss. y habían perdido de manera Right? horrible. You remember that story? ¿Recuerdan esa historia? So they lost thousands of people. Perdieron miles de gente. And so they're like, why did we lose? Y estaban, ¿por qué Like, perdimos? we're God's people. Somos el pueblo de Dios. Like, we're special. Somos especiales. And so somebody came up with the great idea. Y a alguien se le ocurrió, I know. allá sé, Let's go get the ark. vamos por el arca. Because the ark is magic. Porque la arca es mágica. Like, God is in the ark. Dios está en el arca. Surely, if we take it with us, Seguro si la llevamos, He's going to fight our battles for us, Él va a pelear nuestras batallas. just like He had done over and over again previously. Al igual que lo había hecho previamente. So that's got to be the right thing, right? Debe de ser la cosa If we correcta, just ¿verdad? go get that box, Vamos por esa caja, then we'll win. vamos a ganar. Can you see what's happening with their thinking? ¿Pueden ver lo que estaba pasando en su pensamiento? They're not thinking about God. No estaban pensando They're en not, Dios. they're not seeking God, the Ni siquiera person. le estaban preguntando. They're wanting to do a religious thing. Ellos querían hacer algo religioso. Let's go get the magic box. Vamos por la cajita mágica. We can control God, can't we? Podemos controlar a Dios, ¿verdad? He'll fight our battles for Él us. va a pelear nuestras batallas He por always nosotros. has. Siempre lo ha hecho. So they go get the ark. Y van por el arca. They carry it into battle, La cargan a la batalla and they lose terribly, y nuevamente pierden and the ark gets captured. y es capturada el arca. Now, we should ask the question, Y deberíamos de hacer la pregunta, like, wait, what? ¿ah? ¿Qué? Thank you. How can that be? ¿Cómo pudo pasar eso? Like, God is God. Dios es Dios. How can God be captured by the enemy? ¿Cómo pudo ser capturado Dios por el enemigo? That's a great question. Y es una gran pregunta. And what does that mean? ¿Qué significa eso? And we get into really dangerous territory right here, Y aquí es donde entramos en un territorio peligroso, because something has happened porque algo ha pasado that we don't que understand, nosotros no entendemos and we try to answer it y tratamos de responder through our own thinking. a través de nuestro propio entendimiento. Yeah. Oops. Thanks, Jessica. So what would be the conclusion? Could be some conclusions about the fact that the ark is in the hands of the Philistines. Entonces, ¿cuál pudiera ser una conclusión al hecho de que el arca está con los filisteos? What did the Philistines think? ¿Qué pensaron los filisteos? Our God is with us. Nuestro Dios está con Our God nosotros. is stronger. Nuestro Dios es más poderoso. Wouldn't they think that? ¿Acaso no pensarían eso? Right? I mean, the story actually tells us that the Philistines were afraid of the Israeli God, Y las historias nos dicen que los filisteos but temían al when Dios de Israel, they won, pero cuando ellos ganaron, they thought, oh, no, our God is stronger. pensaron, nuestro Dios está mejor. How do we do that? ¿Y cómo nosotros hicimos eso? When things don't go the way we think that they should, Cuando las cosas no salen de la manera que pensamos, what are we apt to think? ¿qué es lo que a menudo pensamos? It's God's fault. ¿Es la culpa de Dios? Where is God? ¿Dónde está Dios? He must not be strong enough. O de seguro no tiene Oh, no, we suficiente can't poder. say that. Ay, no podemos decir eso. But don't we actually think that? Pero ¿acaso no pensamos That eso? maybe God is just not strong enough? Que quizá Dios no es suficientemente Like- fuerte. Maybe he can't control people? Quizá Él no puede controlar a la gente. See, if we're honest with ourselves, Si somos honestos con nosotros mismos, many of us do struggle with why doesn't God do certain muchos things? de nosotros tenemos el problema de pensar, ¿por qué no hace Dios estas cosas?
Why does he seem to do some things sometimes and not do other things other times? ¿Por qué a veces hace unas cosas y a veces no? Why did God, who used the ark so often before to give victory to Israel, ¿Por qué el Dios que usaba esta arca para darle victorias a Israel Not en el show pasado no se apareció? like, did his power run out? ¿Acaso se acabó el poder? Did somebody unplug the plug? ¿Alguien desenchufó eso? I don't mean to be sacrilegious here, but I'm trying to get us to think. Y no quiero ser sacrilégico con esto, pero quiero que pensemos. Because we all have this kind of thinking. Porque todos tenemos este tipo de pensamiento. We all tend to think that there's might be something wrong, Todos a menudo pensamos que a lo mejor hay And we algo don't mal allow ourselves y no nos damos permiso to actually consciously reflect on what it is we think and believe. a reflexionar conscientemente en qué creemos. What am I saying in that? ¿Y qué digo con esto? I'm saying that we don't allow ourselves, we can't be, it's partly honesty, it's partly because we don't want to disrespect God. Y esto parte es la honestidad, parte porque no queremos But- des- We have a hard time like admitting like, yeah, I actually am like not sure God's able to do this. a veces nosotros pensamos, no estoy seguro que Dios pueda Sí. hacer esto. Y a veces salimos con ese dicho que es lo que tenía que pasar. Yeah, that's one of my favorite not sayings. Y eso es uno de mis no tan favoritos dichos. Yeah, we blame God for a lot of things. Like, well, he didn't mean it for that. Then it must have been God's will that the Philistines won and the ark was captured. Como, ay, sí, ha de haber sido la voluntad de Dios que ganaran los filisteos y capturaran el arca. Right? Thank you, Gene. You want to come up and help me preach? Y eso nos quita la culpa de que, nosotros no erramos, fue Dios. It relieves us of our responsibility. If Nos we can quita blame it on nuestra God, responsabilidad. Podemos wasn't culpar a meant to Dios. happen. No iba a pasar así. God must be doing something in this. Dios debe de estar haciendo algo en esto. And that is true, Y sí, es verdad, but probably not what we think. pero probablemente no lo que pensamos. Right? And we've got to dive into this thing in order to help us to worship Him properly, because it's our thinking that's messed up. Y tenemos que analizar esto para poder entender cómo adorarlo apropiadamente, porque Or as nuestro pensamiento some of es el my que friends estaba have malo, said, o como mis amigos It's han our dicho, stinking thinking nuestro pensamiento atroz that gets us in trouble, es que nos mete en problemas, because we don't think the way God thinks. porque no pensamos de la manera que We piensa think Dios. through our human lens and feelings and everything. Pensamos a través de ese punto de vista humano. So what really happened? Así es de que verdaderamente pasó. We'll come back to that in a second. Y regresaremos a I eso can't en un help but segundo. like dive into the story a little bit further Y tenemos que entrar un poquito más a la historia. because it's so fun. Porque es tan divertido. If you read the story, we're in 1 Samuel 4, Si leen la historia, estamos en Primera de Samuel 4. and so the Philistines Y los filisteos capture this incredible trophy. Like they're beyond themselves. Like they can't believe what they just got. capturan este trofeo increíble. Ni siquiera It's lo a pueden trophy creer. of trophies. Es el mejor de los trofeos. And so what do? ¿Y qué hacen? They bring it into their temple. Lo llevan a su templo. And they put it right at the feet of their idol god Dagon Y lo ponen a los pies de su ídolo to demonstrate that Dagon is greater than the Para- Israelite god. para demostrar que, su Dios es mejor que el Dios de Israel. Yeah. Ya, sí. Yeah. Right? Okay, so let's see. There was a big shout. They were all shouting. Y estaban todos haciendo relajo. Let me see, where are we at here? ¿Y dónde estoy aquí? Oh, it's actually chapter 5. Bueno, perdón, capítulo 5. Verse 2. They carried the ark into Dagon's temple and set it beside Dagon. La pusieron enfrente de Dagón. And when the people of Ashdod rose early the next day, Y cuando se levantó la gente de Asdod, There was día Dagon. siguiente, ahí estaba Dagón. fallen on his face on the ground before the ark of the Lord. Se había caído ¡Woo! en su frente ante el arca de Dios. So they took him Así es de que lo and levantaron put him back in his place. y lo regresaron a su lugar. Isn't it nice to be able to help your God out like that? ¿Acaso no es bueno poder ayudar a tu Dios ahí? But the following morning, Pero al siguiente día, when they rose,
Cuando se levantaron, there was Dagon again, otra vez se había caído fallen on his face on the ground en su cara, en el before the piso, ark of the Lord. ante el arca del Señor. His head and his hands had been broken off Sus cara y sus manos and were habían sido lying on the quebradas threshold, y estaban ahí en el and suelo only his body remained. y solo quedaba su cuerpo. Love that story. Me encanta esa historia. Okay, so please read these stories. This is great reading, the first several chapters of Samuel. Y esto es gran lectura, los primeros capítulos de Samuel. So this kind of changes the picture now a little bit, doesn't it? Y esto cambia la imagen un poco, ¿verdad? It's not a victory thing anymore. No es una cosa de And victoria. in fact, the Philistines go into a panic. Incluso empiezan a paniquearse After los 7 filisteos. months of this kind of thing Después de 7 and meses people de estas are cosas, dying la gente está muriendo in the city, like of new diseases and all kinds of things. en la ciudad de nuevas enfermedades. And y they say, cosas. we got to get this thing out of here. They begin to realize is that what's causing the disease and the death is the ark. Like the Israeli God is like in our house. We got to get it out of here. Y se empiezan a dar cuenta, esto es lo que está causando las enfermedades y muerte. El Dios de Israel está en nuestra casa, tenemos que sacarlo. So they move it to another town. Así es de que lo llevan a otro pueblo And those people start getting tumors, y esa gente empieza a tener And dying. tumores y a morirse like the hundreds. por cienes. And so they said, we got to get rid of it again. Y nuevamente tenemos que So deshacernos de they ella. put it on a cart and they send it into the Israeli territory, Y la ponen en una caja y la unguided, llevan without any leading. al territorio And they israelita. say, if this is Israel's God, then the cows will stay on the path and they'll take it to where it needs to go. Y la ponen en ese carro sin nadie manejar. Dice, si este es el Dios If de not, Israel, they'll las fall off the vacas road somewhere, la van a llevar y and si we'll no be se rid of it cae anywhere. en un lugar y ahí ya Well, it goes to an Israeli town. y va al pueblo de Israel. And when it arrives, people start rejoicing. Y cuando llega la gente se empieza a regocijar Other things happen I don't have time to get y into, otras cosas pasan. but the cows go there by themselves, quote Pero unquote. sí, las vacas son dirigidas ahí donde tenían que ir. And eventually it ends up in a town and is in that town, Israeli town, for 20 years. Y después llega a ese pueblo israelita por 20 años And that town is blessed in those 20 years. y ese pueblo es bendecido en esos 20 años. So what can we make of all ¿Y this? qué podemos decir What, de esto? what does this teach us about worship and power? ¿Qué nos enseña esto de la adoración y el poder? Was the ark of God powerful? ¿Era poderosa el arca de Dios? Yes, Sí. no doubt. Is God powerful? ¿Es poderoso Dios? Well, yeah, of course, Por Pastor. supuesto. Right. Yeah, but we can't use it when we just want to use it. Pero no está a nuestro poder de estar usándolo como So queramos. God is big enough to take care of himself. Dios es suficiente para cuidarse He por sí doesn't need mismo. us to stand him back up when. No nos if he were to necesita fall down. que nosotros lo So he's levantemos not si like cae. other gods. No es como otros dioses. But we often think of him like that Pero a menudo pensamos de él de Because esa we're manera, human. porque somos humanos and affected by all the false idol worship that's all around y us. somos afectados por toda la adoración de ídolos a So nuestro one of the alrededor. things that we need to, again, always realize, Y una de las cosas que debemos de darnos and if we cuenta, go back a couple y months, si regresamos unos meses to the discipline a la disciplina of de repentance, arrepentimiento, right? Remember that? ¿recuerdan eso? That we are called to constant Que repentance. somos llamados a arrepentimiento constante. Repentance is not just, oh, I sinned in my life, now I accept Jesus, now I'm clean and good, and that takes care of everything. El arrepentimiento no solamente es, ay, pequé, ya me arrepiento y ya estoy bien para siempre. No, repentance is constant awareness El arrepentimiento es estar alerta that constantemente we have a human sinful side de que tenemos un lado pecaminoso humano that needs to be brought into submission to God. que tiene que ser sometido bajo Dios. And so we have to constantly be aware of where we might be given over to sin or idol worship or some kind of weakness and temptation. Y tenemos que estar constantemente alerta donde tenemos esa debilidad de pecar, tentación, etcétera. And perhaps even more pervasive than all that Y quizá a veces más perverso que is todo eso just some of our worldly thinking es nuestros pensamientos humanos that we come into the church with que traemos a la that iglesia, needs to be gotten rid of. que tenemos que deshacernos de eso. The middle part of Romans 12, 1 and 2 that we were talking about La parte en medio de Romanos 12:1 says renew, no, help me, Keith. What's that? Romans 12. Yeah, renew your mind. Yeah, thank you. Be transformed, that's what I was for you. Be you transformed sé transformado. by what? ¿Por qué?
By the renewing of your mind. por el renovamiento de tu mente. So he first says, present your bodies as a living sacrifice. Primero nos dice que presentemos nuestro cuerpo But then he como says, sacrificio be vivo, transformed. y luego nos dice ser transformado. And stop being conformed Y deja de conformarte to the world al mundo by the renewing of your mind. a través del renovamiento So de as tu mente. Christians, Y como cristianos, we must constantly constantemente submit our debemos thinking to God someter nuestro pensamiento a Dios and ask him, y preguntarle, God, is what I am thinking about this situation Dios, lo que estoy pensando de esta situación, what you think about it? ¿qué piensas de esto? Or is it what I think about it? ¿O es lo que estoy pensando bien? How many of you agree with me that the only thoughts that I want are God's thoughts? ¿Cuántos de ustedes están de acuerdo que Anybody los want únicos that? pensamientos que queremos son los I de don't Dios? want any thought in my mind that God isn't honored by. Yo no quiero ningún pensamiento en mi mente que no sea I don't want to agradar a be Dios. thinking thoughts that aren't in agreement with him, No quiero estar pensando cosas que no estén de acuerdo because con if they él, aren't in agreement with porque si no him, están de acuerdo con él, they're wrong. están And I'm basing my incorrectos. life on lies Y entonces me basaría mi vida Falsehood. en mentiras, en and, cosas and potentially equivocadas. overt sin. Y después que esas me llevan a pecar. Right? So I need to constantly renew my mind. Necesito constantemente renovar mi mente. And one of the places it shows up Y una de las lugares that en que this se story aparece tells us about nos dice esta historia is the way we view God and the things of God. es de la manera que vemos a Dios y las cosas de Dios. Right? So we're going to put this whole story back together now. Entonces vamos a armar otra vez esta historia. So Israel had left Egypt hundreds of years ago. Había salido de Egipto Israel hace They went cientos through de the años. desert. Fueron al They desierto, got into the promised en land. la tierra prometida, And life has come and gone and come and gone and come and gone. y han pasado los años, And they keep going back to idol worship. y siguen regresando a adorar ídolos. But in the midst of all this, Pero en medio de todo esto, they have this beautiful sanctuary and its services in the middle of their whole culture. tienen en medio de su cultura entera estos servicios, But they're not experiencing God's blessings pero no están experimentando las bendiciones de Dios, because they're sinning. porque están pecando, They're worshiping the other idols. están adorando a otros They're not ídolos, following God. no están siguiendo a Dios. They have, as Paul says to Timothy, the form of godliness. Como dice Pablo a Timoteo, tienen la forma de Dios. They have this amazing thing right in the center of their country. Tienen esta cosa hermosa en medio de su país. And the priests are going through the motions every day. Y los sacerdotes danse en las Man, mociones they are cada way día. more committed than we are. Están They're there all day long. Están todo el día, Morning and evening sacrifices. solo comiendo los sacrificios. Surely God must be honored. Seguro Dios está They're haciendo worshiping algo. all day long. Lo adoran todo el día. They even have people singing outside the courts all day long. Incluso tienen a la gente cantando todo el día. They have a lot of worship going on. Tienen mucha adoración. Not. No, They have a lot of religious activity going on. pero más bien tenían muchas actividades religiosas. Right? Are you following me? ¿Me explico? A lot of religious activity going on. Mucha They're paying actividad people to do religiosa. Le this. están pagando a la gente que haga esto, But God is not being worshiped. pero no estaba siendo adorado Dios. How do we know that? ¿Cómo sabemos esto? Because they have no power. Porque no tienen poder, Because they have corrupt priests operating in their sanctuary. porque tenían a estos sacerdotes corruptos. And nobody's operando en bothering su to do santuario, anything about y it. nadie estaba haciendo nada para Somebody arreglarlo. should have rose up in righteous indignation. Alguien debió de haber estado indignado contra ellos. And so, because of their apathy, Así es de que por su apatía, their presumption, por su presunción, taking for granted that because the great God that had been with them before is always going to be with them, por hacerlo como hecho de que, este Dios grande que siempre los había defendido, and lo they va a hacer don't para think that siempre. their little sins are any big deal, Y no piensan que, esas mentiritas o pecaditos pequeños no son para nada. the enemy rises up, Entonces se levanta el enemigo, defeats them, les gana, oppresses them, los oprime and captures the y ark. captura el arca. See, I'm afraid Y yo tengo miedo that we as Christians que nosotros como cristianos, who have been just living life, que hemos estado viviendo la vida, for some of us like me, decade after decade after decade, para algunos como yo, década tras década tras we década, just kind of get used to life that way. como que nos acostumbrados a la vida así. You know what I'm talking about? ¿Saben a lo que me refiero? A lack of victory, La falta de a lack victoria, of breakthrough. falta de There's no real power. cosa de poder, But we go to church. pero vamos a la iglesia.
We think we're doing all the right things. Pensamos que estamos haciendo las cosas correctas. And God has got to be somewhere. Y debe de estar Dios por algún lado. We know that. Sabemos We esto. really do believe that. Verdaderamente lo creemos. And I'm not trying to beat anybody up here, Y no estoy tratando de acusar a nadie, but I'm just trying to get us all to take a good, honest look, pero quiero que todos nos analicemos bien because it's so easy for this to happen. porque es tan fácil que pase esto. We can look back at them and pass judgment like, oh, they were terrible people. Podemos ver la historia y decirles, ay, esta gente horrible. But seriously, don't we do Pero- the same thing? ¿En serio, acaso no hacemos lo mismo? Don't we take God for granted? ¿Acaso no lo tomamos a Dios como sin Don't nada? we spend more time worrying about what we're going to eat and drink and all those kind of things that Jesus talked about in Matthew 6? ¿Acaso no nos preocupamos más por qué vamos a comer y tomar en todas las Instead cosas of que se dicen en seeking Mateo, first his kingdom? en vez de primero buscar su reino, Instead of presenting our bodies as a living sacrifice? en vez de presentar nuestros cuerpos como un sacrificio Saying vivo, as Jesus did, decirle como Jesús dijo, here I am. heme aquí. Jesus said this to his Father. Esto le dijo Jesús a su padre. Here I am, Father. Heme aquí, Padre. I am here to do your will Estoy aquí para hacer tu voluntad in the body that you have given me. en el cuerpo que me has dado. That should be our prayer every day. Esa debe de ser nuestra oración cada día. Here I am, Lord. Aquí estoy, Dios. I'm here to do your will today. Estoy aquí para hacer tu voluntad. Whatever it is. I don't care. Cualquiera que Whatever it sea, is. No me importa. In the body En el cuerpo you've given me. que tú me has entregado. As Andy, Como Andy, as Paula, como Paula, as Stan. como Stan. Because we're all different. God has different callings on us. Porque Dios nos ha But our llamado de primary diferente focus manera a todos. Is, as Paul says, Pero como dijo Pablo, to present this body, que sea mi enfoque en as a presentar living este cuerpo sacrifice. como sacrificio vivo. to climb up on that altar every day. Para meterme a ese altar Say, diariamente here am I, Lord. y decirle, Señor, Use me. úsame. That's true worship. Ese es el verdadero culto. Right? And when we don't, Y cuando no lo hacemos, just like Israel, al igual que Israel, things happen. pasan las cosas. God gets captured. Dios es capturado. He seems powerless. Él parece He's sin not in our poder. camp anymore. No está en nuestro campo. It's been a long time since we've seen anything really powerful from God. Ha sido un buen tiempo desde que hemos visto algo poderoso de So we're not Dios. sure what's going on. Y no estamos seguros qué está pasando. But he's not the God we thought he was. Pero no es el Dios que pensábamos que era. You see, we all just want to do something on the outside. Todos casi siempre queremos hacer algo por fuera. We all just want to check the box. Queremos checar las cajitas. If I pay my tithe, Si pago mi diezmo. if I show up on Sunday morning, Si me aparezco el domingo por if I la mañana. volunteer here, O tengo cosas de voluntario. and all those things are good, Y todas esas cosas son buenas. right? And God knows the heart. Y Dios sabe. But it is easier Pero es más fácil just to give an offering solamente entregar un sacrificio than to be the offering. en vez de ser el sacrificio. That's the point. Y ese es el punto. It's easier to give the offering Es más fácil entregar un sacrificio than to be the offering. en vez de ser el sacrificio. And true worship Y la verdadera adoración that draws the power of God to us, que hace que venga el poder de Dios para if I can say it nosotros, that way, como lo we dice don't la control Biblia, it. nosotros no lo controlamos, is that kind of worship. pero ese es el verdadero adoración. Jesus said, God is looking for worshipers Jesús nos dijo que Dios está buscando adoradores who worship him in spirit and truth. que lo adoran en verdad y en espíritu. God is looking for worshipers who put him first. Dios está buscando a aquellos que lo adoran Who y lo seek ponen en first the primer kingdom of lugar, God que and his buscan primero righteousness. el reino de Dios And let y su everything else justicia, fall in its place. y dejan que lo demás venga a su lugar. And in the end of this story, this little couple chapters that we've been looking at, Y al final de esta historia que hemos estado viendo, David shows us nos enseña David the pathway to God returning to Jerusalem. el camino de cómo regresó Dios a Jerusalén. He shows us what God requires, if you want to put it that way, Nos enseña lo que requiere Dios for him to give himself to us, para que Él se not entregue a to nosotros, use, no para que lo usemos, but so that he can use us. pero para que Él nos pueda usar a nosotros. And David shows that by his abandonment. Y David enseña eso We para talk- el no We preocuparse. talked about that at the beginning of last month. Hablamos eso el mes pasado. Remember David's radical demonstration of worship? Cómo David The ark was radicalmente coming back into Jerusalem. estaba regresando el arca a He was Jerusalén.
just had a loincloth around his middle. y estaba en su ropa interior. And he was dancing like crazy. You remember that bailando story? como loco. Did he ¿Recuerdan care esa what anybody historia? else thought? ¿Le importaba lo que pensaban No. los demás? No. He was totally abandoned to God. The only person, the only thing that mattered to him was God. Lo único que le importaba a él en ese momento era Getting the ark, traer, the regresar presence esa of arca God back into presencia the de center Dios. of the community, the country. nuevamente en medio de la comunidad, en medio del país. That's true worship. Esa es la verdadera adoración. That's putting yourself on the altar. Es tú ponerte en el altar. And what happened to David? ¿Y qué le pasó a David? David became one of the most famous men in all history. David se convirtió en uno And de if you los read más the famosos chapters de la that historia. followed the return Y of the si ark, leen los capítulos que pasan de you'll cuando read, regresó el arca, you'll read that God defeated all of David's enemies. leerán que Dios venció a todos los All of enemigos de them. David. Todos. And his son after him, Solomon. Y también su hijo después de él. So God showed up Así es de que vino Dios when David showed up. cuando se apareció David. Does that make sense? ¿Tiene sentido? God showed up Se apareció Dios when David showed up. cuando David se apareció. We wonder where God is. Nos preguntamos dónde está Dios. Kind of ask the question back to us. Él nos hace la misma pregunta. I'm right here. Where are you? Aquí estoy, ¿dónde has estado? I haven't gone anywhere. Yo no me he ido a ningún lugar. I'm not any different. Yo no soy diferente. Was God different in the temple of Dagon? ¿Era Dios diferente en el templo de Dagón? Was he any different? Had he been, like made impotent? ¿Había sido hecho impotente? No. God was still God. Dios aún era Dios. But the Israelites had no benefit of it. They had no Pero- knowledge of it. Los israelitas No no tenían experience. acceso a eso poder, no experiencia. They were not experiencing the blessings No estaban experimentando Or las the power of bendiciones o el God. poder de Dios, because they weren't worshiping him. porque no lo estaban adorando. They had gone into their own ways Se again. habían metido a sus propios caminos. So it's the heart of worship Así es de que es ese corazón de adoración that brings God back to us. que nos regresa a Dios con nosotros. What does the Bible say? ¿Qué nos dice la Biblia? Draw near to God, Acércate a Dios. and what? ¿Y qué? And he will draw near to you. Y Él se va a acercar a ti. In Isaiah 55, he says, you will seek me and find me. En Isaías 55 nos dice, búscame y me When what? encontrarás. When ¿Cuándo what? qué? When you seek me or search for me with all your heart. Cuando me buscas de todo corazón. Right? So it takes a heart of worship. Y requiere un corazón de adoración. It takes that crawling up on that altar every day. Requiere que nosotros subamos a ese altar I'm here, diariamente. I'm here to worship you, God. Aquí estoy para adorarte, Dios. I've got a lot of problems in my life. Tengo muchos problemas en mi vida. There are things that I need breakthrough on. Hay cosas que yo requiero soluciones. And I know that only you are going to solve them for me. Yo sé que solamente tú me puedes ayudar en ellas. You're the only one that can. Eres el único que puede. The biggest challenge that we have El reto más grande que tenemos is whether we do it our way es si lo hacemos a nuestra manera or his way. o a su manera. I'll tell you a quick testimony and then we're going to close. Y ahorita vamos a concluir. I have a business partner Tengo un compañero de negocios he's got his own business too, que también él tiene su propio negocio and he's been going through it y él ha estado pasando por A long muchas cosas, a long time. mucho And tiempo. he's a good Christian man. Y es un buen hombre cristiano. And last week, not this immediate last week, but the week before, Y hace unas semanas his church was having a week of fasting and prayer. su iglesia tenía una semana de ayuno y oración. And so he started fasting the week, just water, just a water fast. He was just going to really give himself to it. He really needed a breakthrough from God. Y él comenzó a ayunar, verdaderamente necesitaba una respuesta de Dios. And the week goes by, Y pasa la semana and Wednesday comes, y viene and it's just more bad news el after bad domingo y news. más malas noticias después de And eso. he's praying so hard, Y está orando but he loses. He says, "I can't keep fasting. I got to eat y something." él dice no puedo seguir But he ayunando, keeps tengo praying. que comer, pero sigue He's orando. praying. He gets to Friday, Y llega el viernes and more bad things happen. y más cosas People malas saying pasan. things La that just gente are diciendo upsetting him. cosas Like, I can't believe this is happening. que dice no puedo creer que esto esté pasando. So Friday comes and goes. Y viene el viernes y se va. And he's like, God, Y dice Dios, I thought you were going to give me a breakthrough this week.
Pensé que me ibas a ayudar a través I've de been esto. fasting, He estado orando, praying so hard, we're working so hard. ayunando, I was still on vacation. y yo aún estaba de vacaciones. He didn't want to bother me. Él no quería molestarme We weren't able to talk until Tuesday. y no pudimos hablar hasta el martes, So I called him on Tuesday at noon. y lo llamé el martes por la tarde. Said, "Hey Brett, what's going on?" ¿Y qué está pasando? So he just pours it all out. Y él empieza a decir todo. And you know, he said he was like I was saying before earlier. Y él estaba hablando como yo estaba diciendo He was having a anteriormente. hard time being honest with his anger and frustration with God. Él tenía dificultad Like, siendo honesto con su God, I don't understand it. ira. Como, I was "Dios, doing no all the right entiendo. things. Estaba haciendo las cosas correctas. How come you didn't come through for me? ¿Cómo no te apareciste para mí? So it's Tuesday at 2:00. They have a payroll that's due the next day, $35,000. Y es el martes y al día siguiente tienen que pagar $35,000 de All they have in the saldos, bank is sueldos. $12,000. Y lo único que tenían eran It's noon. $2,000. Son las 12. So I don't know what I'm going to do. I'm done. Y dice, no sé qué puedo hacer, ya. I said, Brett, where's your faith, man? Y le digo, hombre, ¿dónde está tu fe? Well, he says, what do you mean? Dice, ¿a qué te refieres? He said, I had faith. Dice, yo tenía fe. I mean, I still believe in God, Aún creo en Dios. but I don't know what God is doing. Pero no sé qué está haciendo Dios. Like, seriously, like, couldn't he have delivered on Friday En serio, no me pudo haber dado so I didn't have to el worry viernes about this on Tuesday? para no estar preocupándome ahorita el martes. And I said, yeah, he could have. Y le digo, sí, pudo hacerlo. But where's your faith? Pero ¿dónde está tu fe? Has God changed? ¿Ha cambiado Dios? Is God still not able? ¿Acaso ya no puede to come Dios through? de hacer sus Like, milagros? have you checked the box that God is not able? ¿Acaso ya aceptaste que Dios no puede I said, hacerlo? dude, you got 5 more hours. Hombre, tienes 5 horas más. Get your team together, Reúne tu equipo, repent, arrepiéntete and confess that God is able. y confiesa que Dios puede Because hacerlo. maybe, Porque quizá, maybe just what God is testing, quizá lo que está probando is Dios your faith. es tu fe. like, do you really believe? Verdaderamente crees. And will you really worship? Y verdaderamente even when it's not crees, happening. Incluso cuando no pase. Like, maybe that's the prayer that God is answering. Quizá esa es la oración que está respondiendo Dios. So we prayed. Así es de que oramos. He went to the office. Él fue a su oficina. He got his team together and he prayed. reunió They a su prayed. equipo y oraron. 3 hours later, he texted me. Y 3 horas después me manda un texto. The money's in the bank. Está el dinero en el banco. I said, that's what God was waiting for. Y le digo, eso es lo que estaba esperando Dios. He was waiting for you Esperando que tú to show up. te aparecieras. He was waiting for you to say, God, I am still utterly yours. I don't care what it looks like. I'm yours. Esperando el que dijeras, Dios, aún sigo siendo completamente tuyo. You're God, I'm not. Tú eres Dios, yo no. Here I am to do your will. Aquí estoy para hacer tu voluntad. I'm going to do everything in my power, Voy a hacer todo en mi poder, trusting that you're going to deliver what I need. And I may not understand what that looks like. confiando que tú vas a entregar lo que necesito, aun cuando But I'm no gonna keep sepa cómo se focusing ve. on you. Pero me voy a seguir enfocando en ti And worshiping you. y adorándote a ti. Amen? Amén. Let's stand. Pongámonos de pie.